हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क पर बात करेंगे। पाई नेटवर्क को लेकर एक अच्छी चीज है जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, उसको एलैबोरेट करना चाहता हूँ आपके सामने, उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और मैं आपको वहां से कुछ चीज ये समझाना चाहता हूँ कि मतलब टीम किस तरह से काम कर रही है। और बहुत सारे दोस्त जो कि यहाँ पर डिसअपॉइंटेड हैं और वो सोचते हैं कि कुछ भी यहाँ पर नहीं होना, उनके लिए ऑप्टिमिस्टिक चीजें जो है वो यहाँ पर जरूर निकल के सामने आ रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी चीजें आपके साथ में यहाँ पर वक्त के हिसाब से शेयर जरूर करता चलूं। तो ऐसा ही कुछ है जो कि यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। केवाईसी भी यहाँ पर डिस्कस होगी, प्राइस भी यहाँ पर डिस्कस होगा, लेकिन बात स्पेशली हम यहाँ पर करने वाले हैं पाई नेटवर्क के सिस्टम P2P पर। P2P होता क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, इसका फायदा क्या है ये भी यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। और पाई नेटवर्क अपने इकोसिस्टम के अंदर ये डिफरेंट चीजें जो लेकर आ रहा है, उसके अंदर पाई नेटवर्क के इस P2P सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी यहाँ पर हम डिस्कस जरूर करेंगे। रिसेंटली जो इनकी अपडेट आई थी, जो आर्ट फेस्टिवल ये लोग बनाने जा रहे हैं, उन पर भी यहाँ पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। उम्मीद ये करता हूँ कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो भैया कर दें, मतलब इसमें आपका कोई खर्चा वर्चा तो होता नहीं है। ये भी नहीं है कि इंटरनेट का पैकेज जो है वो आपको दोबारा करना पड़ जाएगा, डेटा आपने जो है वो लेनी होगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आप लाइक जरूर कर दें। लेकिन अगर आप पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम को हेल्प करना चाहते हैं तो दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग कर रहे हैं। जितना ज्यादा मतलब आप वीडियोस को शेयर करेंगे, डिफरेंट अपने जो प्लेटफॉर्म्स जो भी आप यूज करते हैं सोशल मीडिया के, वहां पर यूज करें, दोस्तों के साथ आप शेयर करें ताकि वो ऑप्टिमिस्टिक रहें। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ये कि वो खुश फहम रहें, वो अच्छा सोचें पाई नेटवर्क के इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। 4-5 साल दोस्तों होने को है, यहाँ पर माइनिंग चल रही है, सिस्टम चल रहा है, तो उनको ऑप्टिमिस्टिक जरूर होना चाहिए। कोई बंदा ऐसी चीज को मतलब बीच में ही छोड़ के चला जाए तो अच्छी बात नहीं होगी। आगे चलकर पॉसिबल है कि वो लोग पछताएं यहाँ पर। और अगर आपके प्यारे हैं, आपके दोस्त हैं, तो आप उनको इन चीजों में हेल्प जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज आपके साथ मैं मतलब इसका टाइटल एक्चुअली जो शेयर करना चाहता हूँ, अनवीलिंग द पावर ऑफ P2P ट्रांजेक्शन इन द पाई नेटवर्क रेवोल्यूशनाइजिंग फाइनेंशियल डायनामिक्स। इसका मतलब यह है कि पाई नेटवर्क का जो पीयर टू पीयर सिस्टम है ट्रांजेक्शन्स का, वो एक बहुत बड़ा अपने अंदर मतलब पावर रखता है, ठीक है। और ये फाइनेंशियल सिस्टम को किस तरह से रेवोल्यूशनाइज कर रहा है, आगे लेकर जाएगा पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को, ठीक है। इसमें ये सारी चीज जो है वो किस तरह से अपना रोल प्ले करने वाली है, ये चीज एक्चुअली मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन हम इस टॉपिक पर आएंगे उससे पहले केवाईसी के रिगार्डिंग कुछ दोस्तों के सवाल है, वो उनकी मैं यहाँ पर आंसर देना चाहता हूँ, ठीक है। नंबर 1 द क्वेश्चन इज कि अगर हम अंडर 18 हैं तो हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1 दोस्तों, अगर आप अंडर 18 है तो आपको जस्ट वेट करना चाहिए। आप अपनी माइनिंग जो है वो कंटिन्यू रखें। जैसे ही आपका आईडी कार्ड बन जाए तो आपने जो है वो यहाँ पर अपनी केवाईसी के लिए एप्लीकेशन कर देनी है, ठीक है। नंबर 1। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि टीम ने खुद कहा हुआ है कि हम अगर मिनट लॉन्च भी कर देंगे तो भी माइनिंग फ्री वाली यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी ताकि लोग जो है वो इसके साथ जुड़े रहें। इसका मतलब ये होता है कि जब इसका मिनट लॉन्च हो जाएगा तो उसके बाद भी आप माइनिंग इसकी कंटिन्यू रख सकेंगे। इसका मतलब ये होगा कि आप उसके बाद भी केवाईसी कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवाईसी के लिए उन्होंने 15 मिलियन का टारगेट रखा है ना। तो लोग तो बहुत ज्यादा है इसकी माइनिंग करने वाले। इसका मतलब ये कि बाद में भी माइनिंग का सिस्टम जो है वो कंटिन्यू रहेगा और बाद में भी केवाईसी का सिस्टम कंटिन्यू रहेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर जस्ट केवाईसी अपनी कंप्लीट करने के लिए वेट करना होगा कि अगर आप अंडर 18 है तो आपका आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस कुछ भी बन जाए, उसके बाद आप यहाँ पर अपना की काम करें। नंबर 2 क्वेश्चन इज कि हमारा पास फ्रेज गुम हो गया है, अब हम क्या करें, ठीक है। हमारा पास फ्रेज हमने रिकवर करना है। भैया पास फ्रेज एक ऐसी चीज होती है जिसको कोई भी रिकवर नहीं कर सकता। जब आप वॉलेट बनाते हैं तो जो हम वॉलेट यूज करते हैं लाइक ट्रस्ट वॉलेट या पाई नेटवर्क का ये वॉलेट है या फिर मेटामास्क है या फिर मतलब ऐसे बहुत सारे वॉलेट्स मार्केट के अंदर मौजूद है, इनको हम नॉन कस्टोडियल वॉलेट कहते हैं। इनकी कस्टडी इसके यूजर के पास होती है, किसी और के पास नहीं होती, कंपनी के पास नहीं होती, ठीक है। ये जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होती हैं या फिर ये जो सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनके पास एक सिस्टम है कि आप अपनी ईमेल वगैरह देते हैं, फिर मोबाइल नंबर देते हैं, उसके बाद आपको कोई ओटीपी वगैरह सेंड किया जाता है, फिर आप वहाँ पर पासवर्ड वगैरह चेंज करते हैं। लेकिन ये जो पासफ्रेज वाला सिस्टम है, इसके अंदर फिलहाल के लिए मतलब कुछ और ऐसी एप्लीकेशंस आई हैं जिन्होंने और भी यहाँ पर मेथड्स देना शुरू किए हैं, लेकिन फिलहाल के लिए पाई नेटवर्क का ये जो सिस्टम है
اس کے اندر پاس فریز آپ کے پاس ہوتا ہے, اس کو سیو کرنا, اس کو یاد کرنا, اس کو لکھ کے رکھنا, یہ آپ کا کام ہوتا ہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر یہ انریکوریبل ہے اور کوئی بھی اس کو ریکور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ نے جا کر کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اچھا, نمبر 2, آپ سیو کیسے کریں؟ جب یہ کرتے ہیں تو اسکرین شاٹ نہیں نکلتا, دوسرے موبائل سے آپ اس کی پکچر نکال دیں اور پھر آپ ڈرائیو وغیرہ پر کہیں پر بھی رکھ دیں, پھر وہاں سے کریں. ٹھیک ہے, پھر آپ واٹس ایپ پہ اس کو مطلب اپنا کوئی گروپ شروع بنا کر وہاں پر سیو کر سکتے ہیں, اس کا جو پاس فریز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے طریقے کار ہوتے ہیں. پھر لکھ کے رکھنا سب سے زیادہ اچھی بات ہے, پھر آپ اس کو جو ہے وہ اپنی لاکر کے اندر رکھ سکتے ہیں. دیٹ ول بی مچ بیٹر. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اگر آپ کریں تو. اچھا, اس کے بعد ایک اور کوشچن ہے کہ بھیا اس کی جو سپلائی ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کتنی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اس کا پرائز یہ ہو جائے گا. میں پہلی بات تو یہ کہ 100% شیورٹی کچھ بھی نہیں کہتا کہ اس کا پرائز ایکچولی کیا ہوگا. ہم پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یار اس کی سپلائی اتنی ہے, پروجیکٹ میں اتنا دم ہے, کمیونٹی اتنی ہے, اتنی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, اور پھر لانگ رن کے اندر یہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, پھر لانگ رن کے اندر اس کی پرائز جو وہ کہاں تک جا سکتی ہے. یہ ساری چیزیں ملا کر ہم دیکھتے ہیں اور پھر ایک اندازہ لگاتے ہیں. 100% شیور کچھ نہیں ہوتا, ہمارا اپنا پروجیکٹ بھی نہیں ہے, اور سارے کے سارے پیسے میں بھی اس کے اندر نہیں لگانے والا کہ میں سوچوں کہ بھیا یہاں پر جو بھی ہوگا, مطلب میں اتنے پیسے لگاؤں گا تو اتنا پرائز جو وہ اس کا بن جائے گا. رحم آپ کو, پھر دیکھیے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, پریڈکشنز ہم کس طرح سے کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ اس کی سپلائی بہت زیادہ ہے, لیکن دوستوں ڈیپینڈ کرتا ہے سرکولیٹنگ سپلائی پر. شروع میں جب یہ ٹوکن پائی نیٹ ورک کا کوائن جب لانچ ہوتا ہے اس وقت سرکولیٹنگ میں کتنے ہوتے ہیں؟ دیکھیں 15 ملین لوگوں کو یہ KYC کرنے کے بعد یہاں پر اس کو لانچ کرنے والے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ٹیم. ٹھیک ہے, تو اس کے مائنر تو بہت زیادہ ہیں, تو 15 ملین میں سے اگر آپ ہیں تو آپ کے لیے زیادہ چانس ہے کہ آپ ارلی پروفٹ یہاں پر بنا سکیں. 15 ملین لوگوں کے پاس اس وقت کتنے ٹوکن ہوں گے؟ ٹھیک ہے, یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اس وقت بہت ہی کم ٹوکن کے ساتھ پائی نیٹ ورک مارکیٹ کے اندر آتا ہے تو اس کا پرائز جو وہ اچھا خاصا مل سکتا ہے. سو وی ہیو ٹو ٹیک اے چانس ہیئر اونلی. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ چانس ہی نہیں لینا چاہتے, پہلے ہی ڈساپوائنٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر تو مطلب ایسے بہت سارے لوگ یہاں پر ہم نے دیکھے ہیں کہ بٹ کوائن سے بھی مایوس تھے, شیبا اینو سے بھی مایوس تھے, ڈاج کوائن سے بھی مایوس تھے, سولانا اور کارڈانو سے بھی مایوس تھے, ایتھیریم سے بھی ایون مایوس تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ اس کا پرائز کبھی بڑھے گا ہی نہیں. اور پھر اچانک انہوں نے دیکھا کہ تھاؤزنڈز آف دا پرسنٹس جب وہ پرائزز بڑھ گیا, لیکن اس سے پہلے وہ ان ٹوکنز کو بیچ چکے تھے یا پھر یہ کہ ان کو مائن کرنا چھوڑ چکے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ چیز ضرور ذہن میں رکھنی ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں اس ٹاپک پر کہ پائی نیٹ ورک P2P ٹرانزیکشنز کے ذریعے کس طرح سے فائنینشیل ڈائنامکس کو چینج کر رہا ہے. اب پہلی بات یہ ہے کہ P2P کا جو سسٹم ہے وہ بالکل نیا نہیں ہے. پیئر ٹو پیئر ٹرانزیکشنز جو ہے وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بائنینس پر ہم جس طرح سے کرتے ہیں, USDT سیل کرتے ہیں, پھر ہمارے بینک اکاؤنٹس کے اندر پیسے آ جاتے ہیں, یہ سارا ہوتا ہے. لیکن وہاں پر 200 اسکیم بھی ہو رہے ہوتے ہیں, ذہن میں رکھیے گا, اور یہاں پر بھی اسکیم اس وقت ہو رہے ہیں. لیکن فائنینشیل ڈائنامکس کو ریوولوشنلائز کس طرح سے کیا جا رہا ہے, یہ ہے کہ دیکھیں تھرڈ پارٹی کسی پلیٹ فارم پر ہم یہاں پر ڈیپینڈ نہیں کر رہے. جتنے بھی ہولڈرز ہوں گے, مطلب کوئی پائی نیٹ ورک کے کتنے کوائن رکھتا ہے, کوئی کتنے بھی رکھتا ہے, لیکن وہ 2 ہولڈرز ہیں and they have their own wallet. your wallet ہے وہ بھی بالکل نان کسٹوڈیل ہے, اس پر پائی نیٹ ورک کی ایونٹ ٹیم کا بھی کوئی وہاں پر ریچ نہیں ہے, وہ اس کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. جتنے بھی کوائن ہیں آپ کے اپنے والٹ کے اندر پڑے ہوئے, آپ نے مطلب پاس فریز کسی کے ساتھ شیئر نہ کر دیا ہو. ٹھیک ہے, یہ یہاں پر شرط ہے, لیکن آپ اس کے مالک ہیں, اور پھر دوسرا جو وہ بھی اس کا مالک ہے, تو آپ دونوں آپس میں پرائز طے کرنے کے بعد ایک دوسرے کو وہ کوائن سینڈ کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, یہاں پر جو انٹیگریشنز بنائی جا رہی ہیں ڈفرینٹ اسٹورز کے ساتھ, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو ڈیسینٹرلائزڈ والیٹ ہے, جو نان کسٹوڈیل والیٹ ہے پائی نیٹ ورک کا, اس کے اندر آپ کے کوائن پڑے ہوئے, اس کی انٹیگریشن کسی ایسی ویب سائٹ کے ساتھ ہے جہاں پر موبائل جو ہے وہ سیل ہو رہا ہے, یا مطلب کوئی سینٹ سیل ہو رہا ہے, کچھ بھی سیل ہو رہا ہے, پرفیوم. ٹھیک ہے, تو آپ ڈائریکٹلی وہاں پر وہ پائی نیٹ ورک کے کوائن سیل کرنے کے بعد آپ وہ چیز وہاں پر بائی کر سکتے ہیں. بیچ میں کوئی بھی تھرڈ پارٹی اپلیکیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈائریکٹلی پائی نیٹ ورک کی اس اپلیکیشن کی وہاں پر دوستوں انٹیگریشن بنائی جائے گی یا بنائی جا رہی ہے. تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ اس سے پہلے کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. تو پائی نیٹ ورک ایک نیو آئیڈیا کے ساتھ یہاں پر آ رہا ہے, اور یہ آئیڈیا جو ہے وہ پورے فائنینشیل سسٹم کو یہاں پر چینج کر کے رکھ دینے کی بالکل پوزیشن میں ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں دیکھ کر آپٹمسٹک ضرور ہونا چاہیے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ چیز میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرنے والا ہوں کہ یہ چیز کیسے ایکچولی فائدہ دینے والی ہے. یہاں پر دوستوں میں بھول رہا ہوں, نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے,
डिफरेंट एक्सचेंजेस के वहाँ पर जाकर आप जो वो मतलब ट्रेड वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जो है वो फास्टेट पे पर एक्चुअली लिस्ट शायद पाई नेटवर्क बहुत पहले हो जाए या सबसे पहले हो जाए, ये मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के हिसाब से। तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप अगर वहाँ पर ज्वाइन कर दे तो देट विल बी मच बेटर फॉर यू। ठीक, ये जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं बात कर रहा था टेक्निकल एडवांसमेंट्स की। तो टेक्निकल एडवांसमेंट के अंदर पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में आप देखें कि खुद इनकी एप्लीकेशन, फिर वॉलेट इनका आ चुका है, वॉलेट की इंटीग्रेशन बाकी क्रिप्टो करेंसीज के साथ भी फ्यूचर में बनाई जाएगी। फिलहाल तो सिर्फ वहाँ पर पाई नेटवर्क के कॉइन ही आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में वहाँ पर यूएसडीटी भी कर सकेंगे और जो है वो बीटीसी भी कर सकेंगे, शिबा इनू भी कर सकेंगे, कार्डानो और इथेरियम भी कर सकेंगे। तो ये डिफरेंट कॉइन्स वहाँ पर जब आप कर सकेंगे तो आप इसकी इंटीग्रेशन डिफरेंट स्वैप के साथ भी बनाई जाएगी, तो डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ आप इसको कनेक्ट भी कर सकेंगे। तो इस तरह से इस वॉलेट की जो वैल्यू है वो भी बढ़ने वाली है। उसके बाद फायरसाइड फोरम जो है वो इनका अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो भी यहाँ पर आ चुका है। केवाईसी की एप्लीकेशन जो है वो इनके पास मौजूद है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जुड़ने वाली है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर पाई नेटवर्क को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेस के अंदर जो है वो यहाँ पर अपनी एक हैसियत दे देते हैं। यही वजह है कि 2021 के अंदर, 20 के अंदर, फिर 21 के अंदर हमने देखा कि बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म से वो इसको कंसीडर नहीं करते थे, लेकिन अब हमने देखा है कि फॉर्ब्स पर भी यहाँ पर दोस्तों इसकी प्राइस को एनालाइज किया जाता है या इसकी किसी न्यूज़ को जो है वो फ्लैश किया जाता है। कॉइन टेलीग्राफ पर भी किया जाता है, बाइनेंस ने भी इसको शो करना शुरू कर दिया है और वहाँ पर न्यूज़ इसके बारे में चलना शुरू हो गई है, जो उनका अपना फोरम है। तो इस हिसाब से इसको एक्सेप्टेंस मेरा ख्याल है कि मिल रही है, तो इसलिए आपको भी इसको एक्सेप्ट ज़रूर करना चाहिए। आप डिसअपॉइंटमेंट अपने मन में अगर लगा कर बैठ जाएंगे तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में आप सोचें कि यार हमें यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता था, लेकिन हमने लॉस ले लिया। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहे। ठीक किया।